abora kena ma chogodi o de kuma ye donc là Umar ye kuma min fɔ i b'a ye k'a fɔ ko kumakan wɛrɛ b'i bɔlɔlɔ sanfɛ nin wagati in na an b'a fɔ minnu ma ko réseaux sociaux kumakan in bɔlen don an ka nin wagati cɛmancɛ fanga premier ministre ma kumakan de fɛ kumakan in bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn miniti 14 de ma ani seconde damadɔ seconde 11 ɲɔgɔn na a b'o ɲini a b'o lamɛn n'a y'a sɔrɔ minnu b'a lamɛn fɔlɔ a kumakan in kɔnɔ a kumakan in ye fana bɔlen bɛ baro kɛ kan de fɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ baro de la barokɛyɔrɔ in na a b'a la k'i da don Mali tariku la k'a fɔ ale yɛrɛ ka faamuyali cogo la ani min b'a dusukun kɔnɔ a b'a la ka kuma n'o ye donc kuma camanba de b'a kɔnɔ kuma camanba de b'a kɔnɔ Musa bin ale y'a faamuya cogo min a tigi ye o fɔ Musa ka kiri kɛra cogo min a hakilinata ye min y'o la a y'o fɔ mɔgɔ minnu ye fanga ta politikitɔ minnu ye bɛrɛbɛrɛtɔ minnu ye fanga ta Musa bilen kɔfɛ a y'i da don olu ɲɛmɔgɔw la k'i fɛla fɔ o la sɔrɔsi minnu ye coup d'état kɛ 2012 la olu ka koɲɛw a y'i da don o la ka i fɛla fɔ o fana la Bilorusi fagali ko min fɔra a y'i da don o la ka i fɛla fɔ o fana la bon Musa minɛ sen fɛ tɔn minnu tun bɛ yen olu ka wuli ka jɔ ani ekɔlidenw ka jɛkulu ka wuli ka jɔ o baara ninnu kɛra kɛ cogo min na a y'i da don o fana la ka i fɛla fɔ o fana la mais yɔrɔ la a bɛna kuma fɔ ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu fatula o sen fɛ ko mɔgɔ ɲɛnamaw tun tɛ ko janfa de kɛra Musa la ka fatɔw faga bɔlɔn fɛ ka garibuw faga bɔlɔn fɛ ka na olu siw bila dɔgɔtɔrɔsow la ani bɛdaw kan k'a fɔ ko Musa ye mɔgɔ faga ko n'o tɛ ko Musa ma mɔgɔ faga ko ekɔliden ma sa ko kiri sen fɛ ko a ma se ka yira k'a fɔ ekɔliden foyi sara o kuma ye Sadi ɲɛmɔgɔ tɔɔrɔ o kuma ye Mali révolution cɛba dɔ tɔɔrɔ Musa bin cɛba dɔ ani mɔgɔ min bɛ wulikajɔ la Mali ka bɔ bolo la kabini lawale fo bi n'an b'o kɛnɛ dɔ kan bi parce que i bɛ k'a fana binna o de kama k'a fɔ ko fo Mali ka bɔ jɔnyajuru la o wulikajɔw cɛba dɔ o ye Umaru Mariko ye a kuma y'a tɔɔrɔ kuma selen y'a ma a y'a tɔɔrɔ ani minnu tun bɛ baro la ani minnu tun bɛ téléphone na a ye i fɛla fɔ u ɲɛna en privé conversation privée donc o kumaw de bɔra fiɲɛ fɛ an t'a dɔn a bɔra cogo min donc a selen faamaw tulo kan u ye Umaru wele o de kama ka Bubakari Kamara wele radio Kayira la ani ka Buba fana wele ka u minɛ donc ko u bɛna kiri bon donc u minɛlen ten parti Sadi fana wulila lundi tɛnɛndon décembre kalo tile 6 an bɛ Umaru jara ka taa jaabi wele jaabi an tilenna ka un da la mɔgɔ caman wɛrɛw nana minnu y'a mɛn n'a ma bɛn u ma minnu y'a mɛn k'a fɔ ko bɛ sen na min yɛrɛ bɛ dankari hali Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la u wulila k'u jɔ donc ka taa o don ma fo bi vraiment wulikajɔw bɛ sen na cogo sugu bɛɛ la meetingiw bɛ yen assembléw bɛ yen plaintes bɛ yen plainte wɛrɛw kɛra Mali yɛrɛ fana kɔ kan Mali kɔ kan Umaru Mariko ye soutien caman sɔrɔ Faransi Mélenchon y'a ka soutien kɛ parti communiste français y'a ka soutien kɛ Faransi tɔn dɔ fana bɛ yen ko les mouvements de association mouvement de gauche français o fana y'u ka soutien kɛ Burundi parti dɔ bɛ yen ko CNDD o y'a ka soutien kɛ Congo Zaïre parti de gauche dɔ bɛ yen olu y'u ka soutien kɛ kɔsa in na Nicolas Maduro n'o ye Venezuela président ye a y'a ka déclaration kɛ k'a ka soutien kɛ Sékou Touré ka parti la Guinée u y'u ka soutien kɛ n bɛ ɲinɛ dɔw kɔ ni dɔw ye kuma ta a bɛ n'olu dafa soutien la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan parti Sadi an wasalenba don parce que minnu bɔra ka yira k'a fɔ ko Umaru man ka su kelen kɛ mɔgɔ si ka kaso la Mali kɔnɔ o de ka ca ni banna si ye mais minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko minnu y'a faamuya ko min bɛ sen na ko Umaru ko yɛrɛ tɛ
ore o fana sadi bison jaka an wasa Umar ko te kan muna ama fo Umar ko rete Mali sharia sumba namo wele ko Mali constitution aka nyebla kuma wala ka preambule kono akelembe ka tasibla Kasi Mouhamou Djokina ani Mouhamou Fatoula en 1991 au point de B hommage de Kelendo Kanyeshi Anga Martiruma les martyrs de 91 Mali Klala Fana ka pondo tokoda ula Mali Klala ka monument do tokoda ula Walesi Kelendo carré des martyrs B borondo B au tokoda lendula Boni mo kala ka soro o Mali kele yin kono ka ba foko ni sita ke ay Mali re la gauche ale Mali de la gauche o kele wala sadi be mi no fe bi anta fe Omar Margo ka to ka sola al su kele amanga al su kele ga ka sola ta placer o ta joroi e o ta ashiroi dongo de kama an fana ye kuna funi dike aye tondo kuna funi ka nyabra fo donc ani ka nyinu fe ou ka la bon sabati fambe ila sa aka famia anga chamache fanga nyamo fe ko Umar ye jamatiki de ton de ba anofe donc ni magalala imam Omar la de imagala malien bedela magala malien bedela kujala misega o seria katme mali ro chamanka mais malien chamaro bese go seria mo shite kamni Umar yaka wulika jo damne mali kama mo shite ko binkani kan na bora kalama ya welewo ima welewo na bora kalama abi de mena seko o mali fambe ali mali koka minu na kasi ka foko Umar ye ulu balma mbobolo la Libi ou mi ka so jugo de la karafi bolo o mo kacha bon ayete mun ke vraiment tan da do la o kuma kacha ande la ko force ke chamana kuntola mais Umar ko vraiment mali ko de do Umar ti fouche la ni malite ni Umar kumbe ayere yera kun kele de la gela chama asro mali kono a gela kun taso arabi segemi na sisan akuteke ni shila akumike bana ya mena mais abana obema abana français bolo abana sida wo bolo abana politique mo woro bolo minu ya nyini ka mali jamfa na ko ni bora kalama kibe mali jamfa de la ina be nyona bombi ayibo abo danga kele de la amaka srabla ako fana sisan kuko mbisina kamni bika bina kala yete mari josrala tuma jafa min nana kuti mali kona kubu yera ko la ayo kuma defo kuma kanga sike kabna je ambe yi ado o fana be fo do mi mali jama ma famia antoro lo ye kalo kono tanke folo kana wuli ngon kama ka kuruta flana ke o kuruta flana sefe do ya famia ko ani ko njelente ako alsa ngata bana bana yo ayantula ko bo logo ko chamache masake folo de kunkelano ka isenda ko dala uyero yata donc ango mario yemi ni ofe o ila kanai mo ko faka inga sega jo ila kana bala mi jimana kono o kaba kala ta o kala be aka fanga di pouvoir civilement dungo juga mbisina abisera kala mu tawla ayoke ko to mun bawda o parti sadika kuma ko to mun bawda na yo reform ko ni fendu ayo tuni o ka giri oma ni parti mu fanga ta ko fe ulu se go barake o yo wakati janko de no sara kan sabake aw kan o me tigala fo kuna ulu la fambe risu Wagner Umar ko ne kalunde aw ni risu te no kalama ale Umar tala fo risla uya farafin kelem do ka marfa glawro la ka to ga député mu ira la Umar marko do donc à quoi aller à sege ko fo de te on est resoutien
u ko Umar ye civil gansan ye ko bunam bulu ulu ne resource ko resource no nyafo Umar ina ango bashite na mena akasabi bo donc Umar be mena domi clé flaka konye anya ye civil fala chomna bajangara mara la songo ako ko avion babulu ako ko resource nana ako ko awe da banque ko abaraka elle en force en puissance ko be mobti ka ban ko be gawo ko be fambe sinamoko kana mobli jenni civil ye ko mo sendela ukakla ka uwele ka nyefo gina amaseka ka bose vale kata bajangara amaseko ke fo du saje kam no de mashodona avion sangu kera muye bon amaseko famia aya ochesire ko fo assisi partisani no mar margo ko ni assisi wardu sira de no ta na fo de jena ko c'est que faut du kera donc kalone do toni avec kalon tika de la malion ye au fond ma jawi donc amé franga assisi ke jaboyala oh na ma nyemi ko ambi fereke minu ko koti assisi ko la angulu dabo kumala au fond ko ngono donc au fond jampan do sabana yemi no fond jampan bulu ba ni malion kanga famia uwila ko bidungu jugo yakile n'a fɔra ko mɔgɔ wari dun Mali kɔnɔ ko k'o tigi nɔ minɛ Umar tɔgɔ tɛ se ka fɔ o la o Umar ka parti tɔgɔ tɛ se ka fɔ o la o u ye dɔw minɛ wagati la donc Maliyɛnw tɛgɛrɛ fɔ u kunna mɛ o fana kɛra catiribɔ de ye wala ka bila u bilala ka da mun kan mun de y'u bila jugement ma kɛ u dun bilala Adama Sangare bilala Bakari Togola bilala u bilala mun kama bon donc vraiment il va y avoir une lutte contre la corruption au fond de cette body ni une bête à caler il va y avoir tout le monde fait un sigle quand c'est ça ma Umar ka chemero dara keneka il a fait d'autres temero na aga chemero dara keneka chugomi au deux francs de dara keneka c'est ça ni yon de kama ou te fait Umar ka fiasro ou te fait Umar ka kumada sro donc Umar mena bi ama mene ko parce que ka e mo ndeni de ama mene ko aye shonike ama mene ka e faso jamfa amene na parce que mino ko ulu nana Mali kuma bali kama chama cha fanga ikono uti ubara la ubara wera de la ani Francisco uyo Francisco fana da papa Franciscata ko kuma sama kata fona so jinuna ka ka ni kanto ko Mali ni Francis che ko yo furu koro de furu koro ka kuma mzeni ti banko ka ko furu ti daba. Bon, donc au cas nous partisani na nyamugo fe o yo chatri body o kuma ango tamaje fangama Mali gelea bi akabu ame dinga kono dinga nka du fuka da mateme Mali mo nyana boli sa kene chatri boy anga hine Mali nati anga hine Mali ona anga gelea no anga nyeshama anga wara an reka ta kuma nu tise o kuma ka fana ko desela ulu be mon fait ko ka do fra transition de l'eka oh Umar ko partisani togola doka farakan do kana farakan o te an go problème yo ni do be farakan wala ni do ti farakan ayesa ka bara mu jambo de leje foro akoko abise ka baraki ni mbeke ka ban fe mu ni no fe ka bise ka ka ban kanu tan segin kono o de afo birima taw kama marfama taw kama mais à deux on s'est dit beaucoup ici à quoi aussi on a négocié c'est d'avoir fait en politique mata ou sur c'est de tara politique parti politique mata ou quoi à nous de la ben à yabuna place na kaba ke kalutan seki no de papier c'est ka duma donc abaketi no de la dafala no masi o jono o yo de no donc on se kabli ka de me o kolati fanga la je est-ce que on a li o yefanya na bowa abe mumbara de la nama famille sur la anti de ma kalonka o yoro nun de digile dula parce que ni ti wuli ka tegale fo ina photo bala ka tegale fo wal ma do sur le ka tegale fo jugumna ne mo ko ki tegale fo o chokola o ba fo ko transition juguye Mali juguye donc abiyini ki manguya abiyini ki tokoche abiyini ka kasara la sima donc Umar be o jampa de konopi meni ala sonama
a ko in a bɛ dati wɛrɛ da la a bɛ dati wɛrɛ da la a bɛ dati wɛrɛ da la donc o de la an kan bɛ a se aw ma k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a ka se k'a faamuya sadi tɔndenw an kana jɔ dɛ Umaru siralen tɛ hali fitinin a fari fagalen tɛ hali fitinin sɔgɔmada n'a ye telefɔni ci ko an k'a fɔ aw ɲɛna ale c'est à dire que a nisɔndiyalen de don parce que a diyara ale ye nin diyara ale ye ka da mun kan ale ka baara taabolo dɔ ye nin ye parce que ni nin ma kɛ a tɛ faamuya ni nin kɛra bɛɛ b'i kulomajɔ k'a ɲini k'a dɔn ko n bɛ sen na ni mɔgɔ m'a ɲini k'a dɔn ko n bɛ sen na ni kuma n'i kun fɛ o kuma i ye mɔgɔ suguya wɛrɛ ye donc n'i y'a ɲini k'a dɔn ko n bɛ sen na ale ye kuma min jaabi i b'a ɲini k'o sɔrɔ k'o lamɛn n'i y'o lamɛn e ka nani bɛ sɔn ka juguya n'Umaru ta ye donc ni mɔgɔ mɔgɔ kuma in lamɛn e ka kɛlɛ bɛ sɔn ka juguya n'Umaru ta ye donc kɛlɛ in bɛ mɔgɔ bolo bi o tigiw ta ka jugu ni Sadi ta ye an b'u kɔfɛ de donc o la n t'a dɔn ni kuma bɛna segin ka se ma tuguni ni n bɛ a bɛɛ fɔ n nana ni ci min ye ni kuma ma segin ka se ma o tɛ baasi ye a ɲinilen b'aw fɛ Kucalakaw a ka comité de crise sigi comité de crise fɛn fila kama Umaru ka bila a kana su kelen si kaso la Umaru place tɛ kaso ye Mali kɔnɔ fɛn filanan baara minnu b'a la k'a kɛ Mali parti politique contrôle la ani Mali bɛɛ y'a contrôle la an kana jɛn n'a ye bi an kana jɛn n'a ye sini Maliyɛn bɛɛ de lagosi la donc n'an sigila k'o ko lajɛ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔ a nimisa ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc comité de crise ka sigi parti Sadi ani mɔgɔ sɔnna k'a fɔ ko komi bɛ senna k'a tɛ bɛn an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye an ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an kana kɛ ko fara-faralen bɛɛ k'i ta k'i ka damana a tɛna fanga sɔrɔ donc an ka kɛlɛ in ka continuer voilà Umaru ka libéré mais baara min bɛ senna transition in fɛ ka an lanɔgɔ an kana jɛn n'a ye donc comité de crise kan ka sigi o baara kɛ Bamakɔ ta sigi la donc ka bɔ kuma la ɲɛmɔgɔso y'a ɲini fana i komi kuma dɔw fɔra an ka ɲɛmɔgɔ fɛ a digila maliyɛn dɔw la o la an ka mɔgɔkɔrɔbaw Mali kɔnɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw Mali kɔnɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an faw an baw an furumusow an denw an kɔrɔw an dɔgɔw Mali mɔgɔ mɔgɔ ni kuma ninnu kolonkolonna ka don tulo kɔnɔ n'a y'i tɔɔrɔ i k'a faamuya k'a kuma lawuli e tɔɔrɔli kama yalasa k'o faamuyali nɔgɔya kuma in fɔra kuma min kɔ i b'o ɲini k'o sɔrɔ k'o faamuya k'o lamɛn n'i y'o lamɛn a b'i faamuyali nɔgɔya i ma o n'a ta o ta an ko ɲɛmɔgɔso tɔgɔ la an bɛ hakɛto ɲini kɛ faso jama fɛ ka da kan kuma bɔra an da min bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ an b'a lawuli o kama donc o yɔrɔ la faso jama ka hakɛ to kuma fɔlen in kan dusubɔ kuma de don barokɛ kuma de don jamana foroba kuma kun tɛ donc o yɔrɔ fana fɔ ka a pipiri latigɛ donc voilà donc ne ka kuma bɛna sonsoro yɔrɔ la ka yira o la ko an ka avocat bɛ baara la an n'u ma se ka ɲɔgɔn ye u k'a fɔ an ka baara bɛ niveau min na mais avocat ye mɔgɔ 5 ye maître Mariam Kulibali maître Mariam Jawara maître Issa Kulibali maître Zadi ale ye ivoirien ye ani maître Mamadou Ismaïla Konaté o ye ministre kɔrɔ ye ani maître Lala Gakou o mɔgɔ 5 de ye an ka avocat ye nin wagati in na
donc u bɛ baara la u bɛ déclaration kɛra u bɛ baara kɛra kɛcogo la an bɛ profiter k'o fana fo voilà ani ka bɔ kuma la yan ka aw fo tuguni bureau politique tɔgɔ la ka aw fo sadi tɔn bɛɛ tɔgɔ la ani ce ala k'an bɛn kelen ma. Hommage au martyr 91 nɛgɛ karamɔgɔ. Ok, Kodem ka représentant ba en fait ya Salifou Koulibaly ya. Ame micro girala akaka folikandi ni jamama. Inga wili ka jomo ki yefolo Kodem Salifou Sanogo. Abel Soma. Vraiment nous sommes jaloux dans le coin. On t'a donné comment kata rom na tuni. Vraiment ne bi bɛɛ fo sigi la fɛn maa natɔ sɔrɔ o kana a tatɔ sɔrɔ donc vraiment sigi jana donc ala ka ɲɛta ala k'a di an ma ala ka kunkɔrɔta di an ma ala k'an ka laɲiniw sabati donc ok. Merci Salifou Sanogo. N'an bɔra Yakuba Sogoba la kuma bɛ di Mayimuna Koulibaly ma représentant MDP Bamako. Merci beaucoup, Yabo. Et à notre folie Partisali, Kamara Bella Djenema, car folie dit mouvement démocratique populaire, oui, MDP, à me donner comme Bina, président Dr. Oumar Marikoye, car folie dit à représentant. Car Clara folie dit qu'elle a qu'elle a ton fait Willa Nikoena, car Koukoue, car Clara Koussi Kokolokana, Sadi Moro Dene. Ambe folu du Bella Djenema pour les façons de nous. Et au kuma au foli nous terminer kofe Yakuba Sogoba bora ka fait fort Oumar ka arrestation ka n'était dans dado kuma la comme Sigoluka. Na nebe fait malien comme doni dans les familles Oumar Marko ereni fanga ni nyonche okula. Oyo jumei ambe dom na komi bi depuis transition d'année na foga na bla bila Oumar Marko effort minke wala sa ani surasi de luka se ka tagama nyongo fe wala sa malien mo be jamana mbina ka se ko soro wala sa an bora ka ta place de l'indépendance sans fait Bamako ka la nyini munu ke Ibrahim Boubacar Keita ka taga bo fangala wala sa olu be se ka sabati chuga mina o ye la yini juma yo no de ko ka jamana fa bela jeli la kana o ye la yini juma yo ko wala sa malien don ka se ka dumuni soro to ko nyumana ka du sigi ka fo benga ke malien don bela jeli ni nyogoje e amena ambe kuma chamo me bololo sanfɛ ambe kuma me borodaw la mɔgɔw be wulu be kuma chamo fo ka fɔ ko Oumar Marko kile kelen ma kɛ surasi ninnu fɛ depuis nous nana ko parce que a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ o de kɔsɔn a wulila k'u kɛlɛli daminɛ mais an bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko Oumar ma wuli ten ka to ka surasi ninnu critiquer sabula don fɔlɔ min na n'u nana ka na fɔ k'olu ye faso jama ka kɛlɛ kuncɛ o don mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka taa Bamako place publique sanfɛ ka taa fɔ ko surasi ninnu ye baara min kɛ k'u bɛ fo Oumar Marko de don ale de jɔra u jigiya kɔrɔ k'u ka wagati. O maka bane ale de tora u nɔfɛ tuguni ka sira ɲumanw yir'u la ka sɛbɛnniw kɛ ka proposition k'u ye maliyɛndenw mago bɛ nin baara ni nin baaraw de la teliya la walasa an ka se k'a dɔn ko aw minnu nana ka na jɔ faso jama jigi kɔrɔ an ka se k'a dɔn ko aw ni anw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ma de y'o baaraw kɛ mais hali n'a y'a sɔrɔ u ye an to o tagama ɲɔgɔnyaw la an ni ɲɔgɔn cɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛw ta ka don u ka lasigisow kɔnɔna na ka partisadi to yen nɔ. A dogora John na Mali kɔnɔ k'a fɔ ko CNT bɛ sigi wagati min na Oumar Marko ka proposition kun b'a la mais mɔgɔ minnu taara u fɛ ka don CNT kɔnɔ na partisadi tɔnden kelen t'a la u ye mɔgɔ wɛrɛw de ta minnu n'u ka surun k'olu don CNT kɔnɔna na
gouvernement be sigi wakati mina Umar Marko ya yurula ka fo ale prene no ku deme a prene no ka do gouvernement ko nana anu ka jega barake nyoko wala sa basika faso sigi seniman sanfé mais uye anto o kuma wala kanto o sigi ka kono fana ka ta mo rota ko olu do ka gouvernement ko no Umar Marko ka mo ta ka do donc obe mune yira on ba yira on de ka fo depuis ye projet mi be nunu bolo olu ni anga projet tikele sabla mogo ni nana mali ko ne ani no nyemo ya la ni ya ira ka faki te fe no marga baraka nyawa fe ambi ka kunklina do sabla ibe se ka fe bela jene fo Umar Marko ma bi fo ko faso kanutala ibe se ka fe bela jene fo ma fo Umar Marko e France joy te se ko lu fama Umar Marko e proposition ke nunu ye ka fo ko nu be fe rusikana irusi be se kana wa anna to ko sira nyuma dira parti salima anye semeni ke kata ku tegeno blala chugam na irusi be se kana mais akera jie mo ganyana nunu ma son ku tegeno blala o le ko so nu Umar Marko bora ka kuma ko na ka fo ko nunu na kunte jamana joy nunu te fe rusika na ndema ate bali on na sabla u ya ira on na ka fo ko na kunto yi Umar Marko kera politique mo goy mali ko ne mi wulila kata nunu kuma nyogo ya ka fu nyena kambe do ne ko mi bi kele no sababu ya anga jamana ko no ka koron fendiu cholo kana Bamako ka moti ka u cholo kana Bamako sabla ko ube kele be ni no Umar e proposition jumeke nuni akuma awbe min ke telala ode logement sociaux mun datugulo ni mogota ko no sabla bela jene ba kala ko atete bugu chaman datugulo mogotu ko no ko ayo lu dele aka ni demsel nu aka do ji ko ra ku la do yi note nu umona ni moto ko ena ufara bina image wala de jamana na ubena ye ka fo ko jamana nye mo ma jo ji ko nu ye marifata dona na tala ate bali mogola ko pour que ko éviter ayu do uji ko ra aku do so nu ko na na ku bo nyamanto sa fa ni yol la Bamako autorité nu ma son ko barake donc ni olu nana kana fo onyana bi ko olu ye Modibo Keita chienta diwni nulu nana kana fo onyana bi ko olu be malion ka here de no fe yalima mogo minu jera ka ni fen ke no fe on me se ka dala chiko ko kuma munu ka buda kono ko chendo abe an sika ko se bore ko so Umar Marko nu chege la ra ko se o temene ko fe ambe fe malion ka jume famia abe wakati jambo ube yele réseaux sociaux sans fait ube kuma chaman fo jume una parti politique kabini nunu na domina uka agenda fola minu ya tawle ka barake ka parti politique la goshi ka politique mo bela goshi ku te par la kabini démocratie nana ko olu de biga jamana dafiri mais ame fe malion ka mi fa la famille o de yalma parti politique do ne jamana marawa sabla on ye demsemi on ka dogo me on ye tariku metugamna on ye laseru metugamna anya ye ka fo politique mo do ma jamana mara tenitigu yere ya mara yalma o marali est ce que amese ka fo ku fana yake kanya ko ere prochite kalawa donc ube o propagande mununa ube o kuma munu fola dongo ka fo ku be parti politique la gauche aka donga fo ko ni bara de tale o bolo wala sa o yere be se ku yere mentoni fangala chugamina sabla niye parti politique bela jeni la gauche eta tobeto jume sisa ki yere labe wala sa kana fangala sogoba ya fanga kuma ko nana wala timina nunu ye banda o jinga bo fangala président de la transition le boratele la ka fo jie mo yana ko mogo munu yu nindi ku ka famille to danger la ka wuli ka coup d'état ke ko olu de kun tege bena ko ga bo jamana ko lo ko sa ko wuli la ka coup d'état ke banda una ga mogo la transition nye mogo la de ni kuma fo no e asima ya fo tele la ma be go mogo la depuis en ba fo ya ka fo ko nunu be joro ko kele de la nunu be wori ko kele la me nunu te faso ko kele la o lo ko so Umar Marko ya fo ko nunu be ka ni mi fo publiquement mo na mali o kan ado depuis yen ka fo ko jamana ko te ko yere ko le do o gele aba nunu do na Umar Marko nyogo je tuguni o fala temene ko fe ka boy ambe mi fo o ni yu ka mo yere nyinika ko yalma transition yere na ni sanche ay bara jumonke ube se ka kuma mi sora ka fiera dro ba fiera de ko zombi gamile ani kuma nyon dabali ban ko sebere yalima malien million joli de bora ka ta ka tu jogo Ibrahim Bokar Keita ka fa ka démission est-ce que en bora de ko ata ko zone do nga mine wa sécurité de kuye malien ka problème folo en bora ka to de fo e ala barika la olu sura sunna na kana keleke ka fangata an hakilila sura sunna na ko kele ni me mali kono ka be na ba mais on yeba la sura si fanga ere jugara ni civil fanga sabla insécurité kuma boya ni mike
civilu clé là avec ko le ke sur la sous clé là Mali territoire fa bela jele menasire na me domne komi bi mo be daw shiso ko no tesno ko ali ba mo ko I dale ni manga mbora mo be kiri mu ko fle sabla be be ko la ko attaque be sega ka be be ko la ko ani munu ko fa jamana ni mo mun be nyono be sega do uka yalma on ba yera nyini gawo ni olu nana kana fo on yena ka fo ko ubika zone mine ko ore olu ka barakele a chena ba fo ku e barake na ame mi nyinu fe alisa ore malion bora ka la nyini munke ku ko lu de tabala no e ka malien de sécuriser no re ka dumi nyini ka di malien ma na bala ko du na su ko no bi ni wari ni duru mo ko do su ko no be to munu no taro be na ka mi ke sabla a ni do ni wakele su ko na kibita ga klela na sa a wakele na ma dese bolo su ko no ko ni abe gele e bolo fɛn foyi tɛ se ka sa balo da bɛ ka gɛlɛya cogoya min a bɛ ka gɛlɛya ten cogoya la an b'o kɔlɔlɔw kɔnɔ u bɛ ka tila ka diɲɛ jamana wɛrɛw profɛgɛ tuguni parce que ko olu ye Modibo Keyita tiɲɛtadenw Modibo Keyita m'a k'olu ta kɛcogo la dɛ u bɛ ka diɲɛ jamanaw profɛgɛ walasa k'a yira olu la ko olu ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu ɲɛ ci ka kɛ an kan olu ka sanction ta maliyɛnw kama yalima ni gɛlɛya ninnu bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan est ce que maliyɛnw bɛ se nin bɛɛ kɔrɔ wa an bɛ min f'u ɲɛna halisa u ka sabali u ka dɔbɔ ni ko ninnu na mɔgɔ I bɛ se ka fasoden I bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman I bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛla ɲuman ye I ka jamana nɔfɛ ka sɔrɔ I ma sira bɛɛ lajɛlen ta walasa ka gɛrɛntɛ sigi I ka jamana kan e ninnu b'o o baara de la an bɛ don min na komi bi donc an bɛ min f'u ɲɛna u ka sabali u ka dɔbɔ o baara ninnu na jamana jɔ an bɛɛ lajɛlen haminako ye o de u k'u ɲɛsin o baara ma o ka kɛ ka ɲa o kɔfɛ n bɛ n da don yɔrɔ jumɛn na o ye Umaru Marigo yɛrɛ ka arrestation ye Sogoba ye caman fɔ a la n tun tɛna n da don a la mais ale ye yɔrɔ minnu fɔ n bɛ dɔɔni fɔ ka fara a kan Umaru ka nin minɛli a ma bali anw na n'an ko a ma bali an na sabula an tun sigilen don n'a ye ko min bɛ sen na Mali kɔnɔ bi o de e cɛ o cɛ e muso o muso ni e de wulila k'a fɔ ko nin transition mɔgɔw ninnu k'u filila ka n'a fɔ k'u ka u ye kojugu ye a fɔ dɔrɔn k'u filila nin yɔrɔ in na u b'i jateminɛli daminɛ e mɔgɔ o mɔgɔ ni e wulila ka kuma kɔrɔ dɔ fɔ fanga ma u b'i wele ka na ka n'i ɲininka e mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɔra k'a fɔ k'u tɛ se k'u k'a bila u b'i minɛ ka t'i datugu nka wagati min na u b'o baara kelen na olu yɛrɛ kɛlen don ka wari don mɔgɔ dɔw la minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ yen k'olu bɛ bɔ diɲɛ don o don ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ diɲɛ don o don k'a fɔ ko vive la transition u kɛlen don ka wari don o mɔgɔw la olu bɛ tile ka e min ni transition hakili tɛ ɲɔgɔn kɛ e nɛni jɔn ma Umaru Marigo nɛni k'a bɛ réseaux sociaux sanfɛ ko parce que k'a y'a hakilina di u bɛ video k'i kan publiquement Umaru ta kɛra cadre dɔ de kɔnɔna na ani mɔgɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ conversation don mais ninnu bɛ bɔ de k'u sigi réseau kan ka nɛniw kɛ u bɛ bɔ ka kuma jugu fɔ mais parce que olu ni fanga hakilina ye kelen olu tile kelen ma wele k'u ɲininka o hakilina la mais ni e n'u hakilina tɛ kelen n'e bɔra k'i ta fɔ dɔrɔn u bɛ e minɛ o de kosɔn an y'a dɔn depuis o wagati k'a fɔ ko Umaru ka ko ye min ka taa cogoya min na a mɛɛw dɔ bɛ n'u tɛgɛ d'a kan nka an bɛ min fɔ ninnu ɲɛna ka min fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna o de Umaru Marigo minɛna nin ko in na parti Sadi Kunbama Sulu n'a kun fɔra ko Umaru Marigo k'u minɛna de k'a don kaso la sabula e jamana wari yuruguyurugu ko Umaru Marigo minɛna de k'a don kaso la ko sabula k'a nɔyara Mali feereli ko kuma la jamana kɔ kan anw kun bɛ siga Umaru la wa an ka parti Sadi tɔndenya anw kun bɛ sɔn ka an bolo jigin mais u ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka Umaru Marigo minɛ de k'a don kaso la ko parce que ko mɔgɔw bɔra ka Umaru Marigo ka kɛlɛ dɔ lagosi n'o ye Umaru ka wele bɛnna maliyɛn miliyɔn caman ma 91 k'u ka bɔ ka na dan sigi Musa Tarawele ka diyagoya fanga la o kɛlɛ senfɛ mɔgɔ 200 ni kɔ su de bɔra o senfɛ ko mɔgɔ de bɔra ka na fɔ ko olu minnu sara k'olu si tɛ ekɔliden k'olu ye fatɔw ni zonw ye Umaru Marigo réagira o kuma la min na dusukasi kɔnɔna na hali ni y'an bila Umaru Marigo ni place na an bɛ kuma fɔ min ka jugu n'a ta ye sabula ale de ka wele sina maliyɛn dɔw ma k'u ka bɔ nin don n'u bɔra ka n'a jaabi olu bɔra ka na o wele ni jaabi n'olu binna o kɛlɛ senfɛ an ka tila ka n'a ye tuguni ko mɔgɔ de bɔra k'o kɛlɛ la gosi ka tila k'a fɔ ko wari de dira minnu taara témoignage kɛ Musa Tarawele contre la ka tila ka n'a fɔ ko o baara min kɛra k'o bɛɛ kɛra janfa Musa Tarawele contre Umaru Marigo kelen ka nin réaction in kɛ a m'a kɛ publiquement a y'a k'a ne a baara ɲɔgɔn de ni ɲɔgɔn cɛ ka na ka n'o kɛ kirimi ye k'a minɛ k'a datugu k'u k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ anw kuma sulu u k'a dɔn k'a fɔ ko Umaru y'o baara min kɛ o ye parti Sadi tɔnw kunna wolo sabali Umaru kun y'a dama mun ni ko in kan anw yɛrɛ kun bɛ siga Umaru ka faso ɲɛmɔgɔya la n'a kun y'a dama mun ni ko in kan siɲɛ wɛrɛ n'a kun ye wele bila anw ma ka bɔ anw kun bɛ siga anw tɛ bɔ
mais an ka tila ka na ye ko mɔgɔ de ye ni kuma in ta ka fɔ n'o ye min bɛ jamana premier ministre la bi a ma ne ma ye dabali ban tɔrɔ n'a ye aw dabali ban sabula an bɔra kɛlɛ min na conseil na n'o ye 2020 yan kɔrɔ ka i bɛ ka gɛn mɔgɔ minnu binna a kɛlɛ kɛnɛ kan hali bi u ka jugement ma se ka kɛ hali bi an ma se ka dɔn a dossier bɛ yɔrɔ jumɛn na donc depuis an b'a dɔn k'a fɔ ja Seydou Chou olu ka ko ti koba ye ale bolo mais Umaru Mariko t'ale ɲɔgɔn ye Seydou Chou ka ko ye koba ye Umaru bolo wa Umaru n'i mana jɛ diɲɛ ko o ko ma janfa a t'a kɛ ani ninnu jɛra jeli de kan n'u jɛra miiriya de kan n'u tora la Umaru yɛrɛ tun bɛ se ka to a la mais ale bɔra donc Umaru ko mɔgɔ tɛ na olu mémoire mɔgɔ tɛ na o neni ale balolen ɲɛna fɔ n'i y'ale faga sinon ale ɲɛnama ɲɛna ale bɛ bɔ a bɛ kuma donc nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ pour que kana kuma jɛya sabula kuma bala ka ca ne bɛ jumɛn fɔ ka bɔ kuma la o de ye Umaru Mariko an taara lajɛ o don na Kasogonba la a ye message min don an da k'an ka fɔ parti militant ɲɛna o de ye ko an k'an cɛsiri halisa parti structuration fɛ k'an ka bureau sigi an ka parti denbaya fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'ale y'o de fɔ an ɲɛna diɲɛ don o don ko o baara an bolo kana jigin a la k'an ka continuer a fɛ an ka taga ko nin ti foyi ye ko kɛlɛ wagati dɔ bɛ se obstacle dɔw bɛ don a la mais ko nin bɛɛ bɛ tɛmɛ k'an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira la tuguni ko k'o message fɔ partisani militant bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale bɛ yɔrɔ min na bi ale miiri ale hakili affectelen tɛ nin kɔfɛ n'ale bɔra nin na a bɛna baaraw daminɛ min ka jugu ni kɔrɔlenw ye donc u k'a dɔn k'a fɔ ko ni intimidation ninnu nin tɛ se ka Umaru Mariko daminɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko ni minɛli Umaru sigilen kun don sabula a yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a ma daminɛ na fanga foyi mana Mali kɔnɔ minnu n'ale hakilina tɛ kelen k'u m'a minɛ k'a don kaso la kabini Musa Traoré tile fɔ bi jamana mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana mara Mali mara olu bɛɛ y'ale minɛ k'ale don kaso bɛ dɔw y'ale wele ka n'a ɲininka a dala kan na donc ko ninnu nana ka na laada de lakile a ma balale la o laada tile k'o bɛ tɛmɛ an bɛ tɛmɛ ni kɛlɛ ye tuguni ko partisani tɔndenw ka continue u ka baara fɛ u ka wulikajɔ fɛ ni an bɔra nin na an bɛ Ala de deli jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ sigi sen o ka kɛ Umaru Mariko ye walasa ka hakilina ka Mali kumabɔ sabula anw dalen don a la k'a fɔ ko cɛ kelen min ka hakilina bɛ se ka Mali kumabɔ bi o ye docteur Umaru Mariko ye n'i ye Umaru Mariko minɛ k'a don kaso la i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye adamaden de minɛ farisogo de minɛ k'a don nka Umaru Mariko miirina 1000 ni kɔ o de bɛ Mali kɔnɔ bi Umaru Mariko ɲɔgɔnna 1000 ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ bi mun bɛ se k'a ka voix porter donc o yɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka hakili to da kuma kan sabula kuma ma nɔgɔn n'i tilala ka denmisɛnniya fara kan o kuma porokotolen tɛ ban an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ merci. Vive Mariko, vive le parti Sadi. Kulibali Maïmouna Kulibali fɔlen don sanni ka taa yɔrɔ jan ADP Maliba mɔgɔw ka représentant bi yan an b'a ɲininka tɔgɔ n'a jamu na a k'a ka folikan di ni silamɛ jama bɛɛ ma aw folen don merci. Bon jama ani sɔgɔma n tɛ yan ADP tɔgɔ la bisimila n tɛ yan ADP tɔgɔ la n ye Umaru kanubaga de donc kɛnɛ nin n y'a mɛn sisan de k'a fɔ kɛnɛ sigilen don ne tun bɛ n ka bureau la réunion dɔ n y'o réunion de bila ka na donc Umaru kanubaga de ye ne ye ni ko y'a sɔrɔ n tɔgɔ ye Musa Bɛnkɛ Jara komi u y'a fɔ cogo min na ADP mɔgɔ don mais ne ye Umaru ka mɔgɔ ye Umaru bi yɔrɔ min na a bi sa yɔrɔ min na ni ko y'a sɔrɔ ne kɔni a bi kɛ ko o ko a bi ko o ko kɔnɔ ne b'o ko la donc vraiment ka jama bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn a bɛ fɔ nin de ma hadamadenya mɔgɔnifin ni ni mɔgɔ jɛra n'a ye ko ɲuman sɔrɔ a ye kojugu sɔrɔ a kan k'a partage ni ɲɔgɔn cɛ Umaru kanu min bɛ ne na ne tɛ se k'a dogo n y'a fɔ n ko sisan de n y'a mɛn donc n tɛ ADP tɔgɔ la dɛ vraiment k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma la merci beaucoup. i jara i ka fisa ni daminɛnakaw ye.
Demokrasi ka surgasi de obli. Demokrasi kuma pamutu la yiri koro demokrasi. Télévision ne mafle demokrasi. Vive la démocratie. Vive Oumar Margo. Ambaye Oumar Margo. Aywa, kuma bina di alsa Bamako délégation ma. Oumar Keita. Kuma be bolo. Amba fo ko kutala kambel tsoma. Aha. Anga communication ni fanga bon ko sebe. Mais kuma do ta folo. Ni do sa be direct là. Avec ensuite ni o Fifi Diop avec français. Kuma be kuma de be ni nga kuma be ko Fifi Diop ni join. O Fifi join ni mo koye parce que njugudo bi. Sabu ale de information mi be bi ka circuler mo ni nyote. Fifi Diop de abla mba fi ga naje mba fi yetukumna. Donc au Fifi Diop mi information bla. Nanye touré ta la je communique touré. Ale min ko ma mi mana partager li ke. O ma kelengene be ale so ko bela jale mi ka to o bla aga bla rola. Donc Fifi Diop o de a circuler amba fe ki nyesi afana me ga mi ne. No ya so force kodo ni mali kodo ambo nyini fe. No o bore. Margo kunu mbora fe ako komi kunkada ale ko sebe no asoro di mogodo de kuntona ni nyogona walela o kele ale kunna minke ale de bodo donc o bayda ko barabe awne bolo sa tesiri jija o awne tesa an kanga minke ya sa ale bisala labla o yanga baraisa donc am ko be mobilisation bala la ko sebe mena do tuguni Shogel te vajansi wa ma fo Shogel ye caméra la bi Shogel ndaro ni hakli be wa ma do fani hakli bala M5 chile Oumar Margo bere de bora sabu ayaw nyininga nanye ibiga ge amna muneke ibiga ge na o te benen ko fanya na munye ugo ko no ko Margo ga presi ko sebe ko Margo ko na presi mo ko kra ka ujimi raga kumai Margo ko bona anto o nyebla barake ko mborala MTV boto ko be o te benen ko fe anya ye semasi bora semasi ka boli ko fe mouvement croix créé là MPJ au MPJ no imam Oumarou Diarra o ga ton ule ala nyini ka semasi placita M5 kondala semasi placita li o nyoy kumbe folo na kara Jabil Bitar ka placila Shogel ado ega kuma kara muye ega dagunya flanya ado foli ko fait il faut qu'on chasse ces jeunes là il faut qu'on chasse ces enfants là ko fanga fele ke coup d'état ke CNSP mongola do wa so CNSP do et Shogel le yafo donc Shogel mi au coup d'état ko kuma fa ko ok o fle par là o mongo ngolo bi fa so sika mun ekula sa no ya so ko tien parade do ama anyini faso ka gal jamaria boli Shogel ka Shogel ye Mali constitution ayambe nani tieno munu ye marko mne bi olu yere ayu nani sabu ni ya me ko démocratie fanga olu fle ka lafia min sura kono bi tribunal ga indépendance ko kuma mi me bi o ba yira ga fo ko démocratie de nodo an fle ka directive ngi bi démocratie de nodo o do fle ka ayam nga kele mu no o yuga lutte sénégalais démocratie de nodo ni ta don politique mo to bu sigi todi ka Oumar fle ni position na donc ma opé wele politique mo bela jere ni kene sanve aka bo anga démocratie kele ke yasa anga sigi anyerema Oumar kele tate démocratie de akoni akara mai mami ni aya joro de la o kama amba anyini befe anga mobilisation ba bo yasa mi sika tuko anyini ninga bo tuko mina fendo fo awi karamo do be ko aidara ako ko fo ki miskili bode malikola donc no kera aga chala ega sako be soro bo polisiru ga sorti ke u miskili bo
malikula ku ga nyam goti datugu kaso mbala u bora do wa ma datugu de donc ame mi ni befe ante poka mugosi agressé anye ibega gienga bo démocratique ba to mina mugosi ma muti no e civil ka côté là mugosi ma ye ka ko amaka ko ke femi me dangari ula fana donc ne ba ni befe anga po anga solution ni umar tayna ni okera amna ye démocratie to be sabati amolo sabu umar ganis ni di abeda fo ni ko dito ki khalifa alala to la fi aller retalier donc ode sur la sunne bi ou srane do umar nye wa anyere sigana kuma do resoro kafo ko parti sadi de kanga ke président après la transition donc au kuma nous anno ya soro nous gando abe an wasa donc ame de meni befe mi be se mina yasa umar be botu bomna amo oni befe ako kanye o be so ma janye ko sebe aw folenu Tumayana iketa ima keta ya baraka yana iketa kote ko keta su ye fulai sujata shi ube dangana tuma si fana be ebe soro sujata shi doy merci o ko fe amina kuma di El Bashir ma El Bashir merci voilà salam alaikum. El Bashir Cham, nous collectif Sirago, mon tonde Kati. Mouvement, on a tout compris, nous on fait tonde, faut que tu MTV Manu au tonde Fene. Gabi ni Kerenka no, Omar Mariko, Kamilina, Akanye Kakuma, mouvement, on a tout compris de Tola. Parce que oui, Djakoulou, Minko, Francis, tableau Mayanga Jamana Konala, Kaka, Posona, Kasau, Kayambla. Au la messeria donc. Tu m'appelles, on me voit avec l'ambassade de France dans la montagne de son Guayra. Agne, politique, mieux en crève, car gazera en crève, oui, Omar Mariko, au thème où on a quand même Gazi tira fois la Gazi bi à crève, on va se rendre de l'ambassade d'Allah. Et je pense que bien avant que Anga Wulika Jordan 2012-2013 qu'on a là, Watim avait fait une intervention française avec Malila non. Omar Mariko sur là, mon fait. Mounoumboula Kafoko, Francis Kanana Anga Duboloka. Et je pense que nous avons donné un peu de temps pour que les Français parce que pour que les Français mais pour nous, on a marqué au Québec. Mais nous avons dit on a marqué au Gata et reste au pays. Bamako Kasumba, la pendant que un chocolat Koukala Maïga est Premier ministre. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas digéré la chute du régime sanguinaire de Moussa Traoré. On m'a digéré, Bifanga Boula, on veut faire Tadjou Sarata, on fait impliquera qu'elle veut faire Abel, mais Abel la Jaba, et je pense que Malaïko, on ne doit pas accepter ça. Soyons fiers de notre histoire. On veut faire un nouveau histoire là. Mouni est indépendant qu'elle est, Chefaroun de Terre à Fougou. Mouni est Moussa Fanga Bini qu'elle est, Chefaroun de Terre à Fougou. Mouni est Bega Fanga Bini qu'elle est, Chefaroun de Terre à Fougou. Meni Afora. Na fora ko anganga mabau ka bela nogo finalement jamana na kalfa jona transition mi na bepi ni an jora bala to bi te ka fadina kele ya kuma jara ta ta mais kele ke ba ko rebe kene malala o de danger kele ke ba ko rebe kene malala c'est des patriotes ou tellement be no ou te ka kuma anu te ka maliko tu fuguna kele unte donc ame mu funyana ni mineli a tout arrangé de n'a pas mis à ça, moi c'est bien non, il est unique. Où est mon offre à tout, c'est mon offre à tout, Moussa Traorika. Où est mon homme, tout, c'est la merde, Moussa Verot Mampi. Donc, à même Fumina, ou Miri, ou Kassabali. Marigot, depuis Niado, avec Fantanga, qu'elle a pas fort Marola. Car faut que chaque fois qu'elle a un bif Fanta Feveda, bébé à l'Ekayoro, bébé à l'Ekadagogo, Nani Kalata Watu Sera, Mouna Mota à l'Ekayoro Fene. Marigot Begelami Gondala Bikunu, a été que mon Tamaye. Et Mbada la bekerema, comme on va autour de la situation, avec continuer au test de l'Événement. Donc, en canal à blanc, en gâteau à quoi, parce qu'avec une tour de là. Ni me fait mon qui de la Chine, à la sur le billet, ou la joke à mon demain. Marigot est mon demain, Kounou. Marigot est pour la vie, Marigot Jibé Moka, Mali Jibé Ambela Jelinga, à Kato Bekmala, Solé à la Mamadou. Tcham.
ami fo kosɛbɛ Cheikh Dora Jara sananga salima anga Mauritanie section président bia Mamadou Tunkara na goma MT dakurien fla comité kile bi bol président ambi kujalakaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kuma fɔlɔ ni min ye k'a fɔ k'a jira mɔgɔw la an bɛɛ ya Umar Marko ye aujourd'hui et nous tous on est Umar Marko aujourd'hui parce que mun na an b'o fɔ k'a fɔ an bɛɛ ya Umar Marko ye Umar Marko ti Umar Marko ye Umar Marko ya miiriya ni hakilila de Umar Marko min minɛnen don ka don o bolo yɔrɔ la yɔrɔ min ti a yɛrɛ sago ye mais an bɛ min fɔ a farikolo de bɛ yen sinon a yɛrɛ bakun miliyɔn de bɛ kɛnɛma donc o de kama an bɛ nin kɛnɛ ka yan nɔ ni an sigilen bɛ o kɛnɛ ka yan nɔ an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ min bɛ jamana in kɔnɔ depuis waati jan o ye système politique ko kɛlɛ de donc o système politique min ni an b'a gɛlɛya kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ depuis Modibo Keyita nana fanga ta ale nana ni socialisme ka taasira de Mali kɔnɔ Musa Tarawele nana a 68 ka Modibo Keyita tun bɛ baya fanga min jira jamanadenw na ka ko furubaya Musa Tarawele nana k'o bɔ an bolo k'an bila dictateur kɔnɔ n'o ya binjeni fanga ye an b'o binjeni fanga de kɔnɔ depuis en 68 jusqu'à nous sommes aujourd'hui Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ yen k'a fɔ ko min nana ka système yɛrɛ falen min ladalen don Mali kɔnɔ kunkolo de bɛ falen Mali kɔnɔ yan nɔ donc ni kunkolo bɛ falen donc siga tɛ min na taabolo min ni an mago b'a la ni jamana mago b'a la k'a fɔ k'an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ siga tɛ min na an t'o sɔrɔ parce que an t'o sɔrɔ ka da mun kan ka jira k'a fɔ ko taabolo man ɲi ni taabolo man ɲi an bɛ se ka min fɔ Malikaw ye Umar Marko ka hakilila de ye k'a fɔ ko Modibo Keyita o bɛ sira min kan ko o sira o ka segin ka na Mali kɔnɔ munna an t'a yɛrɛ ɲininka an ka usine minnu tun bɛ Mali kɔnɔ usine ninnu taara min Modibo Keyita kɔfɛ joli y'o feere joli y'o wari dun olu bɛ yen wa tɛgɛrɛ bɛ k'a fɔ olu de kunna o kama bi Sobel Kokala Mega ni ala ya jɔrɔ ni kalifa ale la bi ala ka sebaya kɔnɔ ni ale y'a jira k'a fɔ ko o sebaya de kɔnɔna na k'ale bi a fa Musa Tarawele politique sira fɛ parce que an b'a fɔ a fa do politique sira fɛ a fa do i n'a fɔ anw mɔkɛ ni anw fa ya Modibo Keyita ye cogo min na Sobel ninnu fana fa de y'a Musa Tarawele fo ka fara Asimi Goyita kan o bɛ Musa Tarawele ka baara tɔ lase de la n'o de bɛ Musa Tarawele ka baara tɔ lase la anw minnu ko an ti sɔn o ma anw ti jɛ n'o ye donc ko fɔ an ka Modibo Keyita su kuma bɔ o kama an ko Modibo Keyita tiɲɛ tali jigiba tɛ kuma tɛ kɛwale ani baara o de b'a jira k'a fɔ k'i ye Modibo Keyita ye parce que bi ninnu nanen fanga na o ye Maliyɛnw sɔrɔ ni sira fila de sira fila ye jumɛn ye o y'a jira Malikaw la k'a fɔ ko anw nana anw ye Modibo Keyita denw ye anw nana anw bɛ Faransi la ta parce que mɔgɔ min bi Mali kɔnɔ n'i y'a jira k'a fɔ i ye impérialisme kɛlɛba ye Maliyɛnw bɛ tɛgɛrɛ f'i kunna o ye Maliyɛnw jaba ni o hakilila de ye o ye hakilila min ye Malikaw sera ka a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu o nakun tɛ Modibo Keyita ka sira tali ye o de kama Zomba Kulo o bɛ ka olu minɛ o b'olu bila ka sɔrɔ bilakun t'a la Jafo Suba dɛsɛra a ma ka kuma kɔnɔ o de kama fana an ɲɛ b'a la Faransi min kun kan ka taa an y'a ye fana Faransi tali hakili a ka taabali a sɔrɔli t'a la Mali kɔnɔ bi Maliyɛn bɛɛ sɔnnen don o ma k'a fɔ Faransi sa parce que o dalu suru ye jumɛn ye o ko coopération fɛn fɛn bi o ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye coopération ninnu kɛra o ka vidéo n'o ka activiste ka kumaw ye maintenant k'o ko tɔ dangana k'a jira Malika bɛɛ la an y'a ye convoi dɔ bɔra ka se Burkina Burkinakaw y'a bloqué semaine kelen ɲɔgɔn a nana ka tɛmɛ Burkina ka se Niger Nizerikaw ko anw b'an yɛrɛ niki k'an joli bɔ ka Malikaw kuma bɔ Nizerika maa saba y'a niki ka Mali kuma bɔ mais minnu b'a la a b'a la Faransi kurusi ta bɛ dogo don Faransi ka convoi pɛpɛrɛ 200 mabili convoi 200 ɲɔgɔn o donna Gawo foyi ma bɔ a la Mali kɔnɔ donc olu ko olu bɛɛ ka Faransi la ta ça veut dire que ninnu ka émission tɛ ka Faransi la ta ninnu ka émission ka Faransi tɔ sinsin ka Faransi tɔ sabati o bɛ mun jira n na k'a fɔ ko nin taara zɔn ye émission saba de tun b'o la émission fɔlɔ ka lakana sabati a filanan ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mais an y'a ye olu bɛ ka Zomba Kulo de bila olu ni zone tɛ bɔ ɲɔgɔn bolo a sabanan ka élection labɛncogo ɲuman kɛ ala mi yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ organi kelen tɛ min sigira sen kan ko mɔgɔ bɛ se k'i sinsin min kan k'a fɔ élection bɛ ka labɛncogo ɲuman na ça veut dire que émission saba a échoué c'est que ça veut dire que n'a a échoué
mun kan ka ɲini ninnu fɛ bi o kan ka denmisɛnnin ka bɔ fanga na o de y'an ka kɛta ye bi Mali kɔnɔ an kan k'o de kɛ wa Maliyɛn bɛɛ kan ka sɔn ka wuli ka jɔ démocratie tangani kama ani an bɛ cɛba min kɔ o ka kɛlɛ tɔ kɔntɛni kama Umaru Mariko bɛ farikolo lafiya bɔ de la yen nɔ sinon Umaru Mariko an ka to yen nɔ k'a fɔ a fɔ ko miliyɔn bi an b'a baara kɛ a tɔgɔ la donc Kucalakaw an b'a fɛ ka min fɔ a ye nin baara min bɛ ka kɛ nin ye baara ɲɛbilaw de ye a ye wuli k'a jɔ donna a nataw la diɲɛ maa k'a dɔn k'a fɔ ko parti sadi ko a susu bɔra Kucala yan nɔ Kucalakaw kan k'o fɔ sutura Malikaw la donc o wuli na ka da dɔ tun b'an bolo an bɛɛ bɔ kuma na yan nɔ k'a jira diɲɛ maa na k'a fɔ anw bɛɛ ye Umaru Mariko ye nous tous on est Umaru Mariko zoti an bɛ kumakan laban min fɔ ka bɔ kuma na petit dɔ bɛ yan nɔ an b'a fɛ k'a jira jamana k'a fɔ ko ale ka cɛkɔrɔba ale de tun tɛ parti sadi fɛ mais Ala nana kɛ cɛkɔrɔba nana ɲɛɲini k'a dɔn ka to parti sadi la ɔ a denkɛ a y'a tɔgɔ da ko Umaru Mariko Junior mais min y'a kabako ko yɛrɛ kuma in bɛɛ la Umaru Mariko Junior de nana jamana k'a fɔ ko ka taa ale fara kaso ka Umaru Mariko in ta k'ale tɛ ntigiw yɛrɛ Kucala o tuma an b'a fɔ Sogɛli ye ko Umaru Mariko ja ko cɛkɔrɔba ni jeunes dɔrɔn tɛ k'ale denmisɛnnin fitinin Umaru Mariko hakilila bolola ja k'an b'a fɔ Umaru Mariko Junior ko n'Ala sɔnna ma an b'a ta ka taa di Asimi ni Sogɛli ma ko kuma ko b'anw Maliyɛnw bɛɛ don kaso la ka fara an ka koba kan Docteur Umaru Mariko vivre parti sadi vivre Kucala vivre la démocratie à bas de imprévus. Merci Tounkara Tetemenika ni wagati la an bɛ kuma di Cheikh Dora Diarra ma Cheikh Dora Diarra wasa wuli ka jɔ kɛra ma wajibi ye jagoya don n tɛ segin tɔw ta kan parce que u y'a bɛɛ ɲɛfɔ politique kɛlɛ de bɛ kiri ko tɛ Umaru Mariko minɛna parce que a bɛ politicien min incarné o de kɛlen don ka Faransikanw an'u ka lamɔdenw minnu bɛ armée kɔnɔ minnu ye opérateur économique ye minnu bɛ politique tɔn wɛrɛ dɔw kɔnɔ o de kɛlen don k'u bali ka sunɔgɔ a y'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye fanga ta i bɛ kɛ binnen kɔfɛ o mana faso dama ka kɛlɛ kun lase dɛ mɔgɔ minnu ye fanga ta c'était des chefs de troupe jamatigiw de kun don o kun bɛ commandement de la dɔw y'u bila commandement la fanga min binna o de y'u bila commandement na i bɛ kɛ ka fanga de y'u bila commandement na dɔw bɛ mɔgɔw bila commandement na ni min tɛ kelen ye ni sani ye fanga ta bi est-ce que a bɛ ninnu bila commandement na des colonels officiers supérieurs de l'armée à 32 ans à 34 ans sortis de l'EMIA Sénégaladen ka ca la ɔkɔlikaramɔgɔden ka ca la o tuma n'u ko ko partout ye jamana ci olu tɛnɛmusow u tontonw u fa n'u baw u ye parti ɲɛmɔgɔ minnu ye n'u ye yuruguyurugu kɛ k'u don armée la ka sɔrɔ u tɛ foyi dɔn olu de y'i ka parti ye jamana ci anw ye san 30 kɛ an bɛ k'olu de kɛlɛ olu de ye mugu ci anw na an bɔlen olu de ye mugu ci an ma o tuma partout ma jamana ci jamakulu min ye jamana ci a jamakulu in u ka nafasɔrɔ siraw de ye kelen ye minnu t'a fɛ sɛnɛ ka sɛnɛkɛla bɔ nɔgɔ la minnu t'a fɛ baarayɔrɔ ka baarakɛla bɔ nɔgɔ la minnu b'a fɛ ka baara jɔnya olu ka taabolo o de ye jamana ci wa o taabolo kɔnɔ politique mɔgɔ b'a la o taabolo kɔnɔ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ b'a la o taabolo kɔnɔ kalankɛla b'a la fɔ ko intellectuel o de b'a la baara ani kalabanciya baara ni nakarabaya o de bɛ ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔna la maa daminɛ yen nɔ ni bɔra yen n m'a fɔ sabi tɔndenw ɲɛna n m'a fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ɲɛna an ka musokɔrɔbaw ɲɛna caman dusukun kamikaminen don caman bɛ yen nɔ bi u ka tension montelen don an b'a fɔ o bɛɛ lajɛlen na a k'aw lafiya a y'aw dusukun lafiya a ye dumuni kɛ a ye ji min a ye dugawu min kɛ o dugawu de jaabira ni ni tuma kɛra tun tɛ se Kucala yan sisan k'a sɔrɔ jamana bɛ bolo la wulikajɔ de kɛ na sabati Sogɛli y'an bila baara de la a y'an sɛnɛ teliya de ni Docteur Umaru Mariko minɛli ye a y'an sɛnɛ teliya de ni dankarili ye martyrs ka mémoire la Sogɛli y'an sɛnɛ teliya de ni histoire falsifiée a y'an sɛnɛ teliya n'o baara de o tuma kɔrɔ k'a fɔ ko o baara an bɛ taa o de fɛ an bɛ taa o de fɛ an ma bɔ i bɛ kɛ contre la ko i bɛ kɛ commandant ye ɲɛngoya tun tɛ asidiya tun tɛ an bɔra i bɛ kɛ contre la ko sariya sɔsɔ ka dabila
ambre be ka contrôle ko tinju ka dabla ko kiriju ka dabla ko sariya ko bega de magina ambre be ka contrôle wala sa ben clear ka sabata ka wala konna la o mani mo mi tati nyamwai fcd si to me ka sariya so to yo albi o kramo ko ba kalama albi sariya tara sariya sosolino article 39 sariya sosolino qu'on va appliquer l'application intelligente de la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme la saria bateau ni hakli. Ama bateau anda bateau. Ala be fano fait. Mohamed fano fait. Mohamed fano fait. O tira mo mo na fidi. Sinon ala be fano fait. Donc saria suso banya. Ay kuna fultira mininga. O be ka tangale démocratie là. Ça wasa musagami bebo. Ko ka kuna fultira ko ku teme. Sabula ka daga démocratie là. Ujoro bali bino otikelendo amafana munatikela kaso o watikena momu bino mulube kula momu bino kuna fritike tayini kaso kulu singoro talamne memi nya foira sari tondo na ya famia aka tonne feminye ni te balala mulu ko jamana ka sari asumba ko dankarikero la Munuko, ko dangari kera mali kirila, sabla kadaka musa dawle kirila, kaka na fari, sabla kadaka ko ay malion tulipon, sabla kadaka kay na frotien, kaka na fari. Munu ba kalama, ko France nationale so supora, kaya fa dili jamana don fe. Ka ko mbuchi jamana dona. Donc o bari le maton flani. Ni na kedo o bari ko. Wa o bari le maton kunye munye. Voilà ça, on est mis la sama. Parce que dans 11 ans, on a mis kama. N'a tout ça, parce que la presse est plus mais, avec toi, les dames, voilà ça, on a sabati. Parce que là, c'est une guerre, on va là. Démocratie, on trouve dama. Nous, à qui la café, on va parler. On m'a donné do propoli. Comme la question avec la doba en bagala. Ou te fouille en bagala. Antolemba ante 5 ans, Antolemba muso 5 ans, wa ametama, ankuko zane fo asibaya sono, wa sibaya mama jane, kuchalakao sibaya mama jam, awati sera kama, awati sera, sabula kadanga yunga faria, ate foi fo fefla, jatige, uni jatige leno, jatige aleni wafo mena chumena, ukat karumi ka korobo, wa kanu korobo lini na nika jatige. Oui, fait fort Bekal Galoui. À Bekal Galoui. Oui, fait fort Bekal Galoui. Donc, même si il faut y aller, il y a la peine sabati dona. Il y a la peine sabati. Il y a qu'on a amené boli bas de boloda. Au boli, à ma faire que de ma femme. Belle fait, nous fait. Au maman fait 2 millions de boli bekay. Nous avons sur le coup de la bolon, nous avons bachama. Au tétat. Faut que kuna fulu dili damene aga cercle kono oteda fo aga la ben sabati damene atila mebe abena kana la silike ka oboli ko oto la sauma oboli tege konfla kamera ko kamera konfla munye oye ka fo les détenus politiques Dr Omar Mariko Sénégal ko kelen nyaku mineba baka marla ko kelen nyaku mineba Kalangala mumila jamana na luka kelenya kumine ba. Okase ka po abe politique jamfa de kumi kona ka ba kono. Mukara ko kumaka. Ni mgomi ali aisa da dono ni mgomi bora keleka. Ka jamana tiki nani. Sala kodi. Ki bisika black kasola l'état. Oyi ki datu kasola l'état. Ko walma ibisika amande bi wona fo et on s'appelle Noni. Et autre la mort belola, qu'on crie la carofia, quand moi n'a de podoka, ni courato kono, ou ma couremba colonne à la sonama, ou pas sonné, ni couremba kono la Kenya. Un force ou faula, politique siraka. Un force ou faula, politique siraka. Ou à la sonama, on irait bessoula. Un mot la belle sabati femme bevée. Amedo oke ka foko Omar Marikona on ala yan kunaja mo do temerani ten kono mun tu joro ka bu kosebe
munu ma ke nyamo baye munu ni camera ma jo kan ngata munu ma kuma radio la kata mais munu fara an ku bilay no fe munu fara ku tana ko no an ku bilay no fe te kanu la ka bu ere do no ku fara munu fara nyono ko no an ku bilay no fe munu me kaso la segu an ku bilay no fe donc ku bilay ne kala to do o donne do fo wala tamote u ya kala mi galo ngalo anya fere ko bilikan bolle do bilikan bolle bi do be bi kunci o ko ubri sa ku jo o bena kala ni ni babali ni papali l'instrumentalisation de la justice. Donc nous on n'a pas peur entre ça on a clipé kabou qu'on a là parce que moment d'attirer parce que moment d'attirer okuma aita obeka commune qu'on a la belle sabati 2000 ans nango tak anga boka chaya anga ke ngoba chamani mali tukuba chama qu'on a là on sait qu'à nous quand faut qu'on parle de la kajo MDP ko comme nous me faire la bi kuni mali mali makamble MDP koti kuni mali makamble sabla kadaka ko ukile no kabara minta obara ana awila kuni kama utekenye kuni mali makamble wa MDP ko ngawuli ka jodi ke hey akara sera kuma renye mo shima voter oui mo shima voter c'est la question des rapports de force wana so ane ke makuli munu toleno munu disciplineno munu labeno kala so ko no fe wallahi am do fenya miteni donc ante kuma nje ama fo ina dro akala be ka modor du makono amodor du atina me be anga modor du ti na modor du ti ni boli mbeke ngo ke bo mokodi wan ma mbeke ngo boy de ma yorola amo fere fo nyoyina bi kene jini fanga atese ki senga blé de manan kono yere kele mese afanga atese ki senga blé de manan kono kiri tu o te tabole blé de manan kono denjuna o te tabole blé de manan kono la wa wasa fosu de matai sibaya fosu de matai holanya ani deme kuna wolo wana shukuro tai munu pina on la sawa sikasi bi kuma olu tai donc tena kuma jeya me kuma jono ko bela de fo ka kuma jono ni chika ni tuni ka kila sanaka mai ni obefe mo shika na kenya ko problem so parce que amado ko kuchala docteur marmar ko be chomena amado kuchala sadi ko be chomena amo fo pena kay to sibito na anafo ko afla da salamita ba bali ba salaka afla da salamita neni ba salaka afla da salamita kasura do ba salaka afla da salamita ali fali ba salaka anafo abala parti préambule qu'on a là okpa ama flida antuma kalama okpa gawuli kanjo ka foko kwanye mime ojola vukali mime kateme ni chedo prange ba foko oni sosuru ni ayana ga motu bise ko ni fere tubulo ku tukanga fere de kega berju mu musara kulula be tulo la turubla ka kena fo usara kele gorola okpa amba do ko ja ale bi se bena ja ale bi se kojugu kokoroma dondola ja ale bi se fagali kodogolila okuma docteur Marmar ko beino ni shikelen tigera kusigila na problem kesro teta musote shogele do na problem kesro shogele do ale ne responsable parce que aya na so ni kamsi shogele ala so ni kale bi se kof onu ma kikunadi kuntu ma kayo manali ka kikum ama foko Marmar ko be wa anya kere bolu kalai ama fuina kuka kaso bon fere sadi tonde ne mo ba bisaba ani woro mine karti daga sadi la sadi merta nduru sadi conseiller kemes wani ko kuka kaso bon fere alla bani no kata do Marmar ko so kuka fere hey muso kutala auto pour na possible parti à ce côté la possible ay wala bla nyoma mandeko ko sigi ma femme ba mandeko tama de boba am shogal foka wali mandom ala na le barka
façon de demander au bénéfice. Alors, on a les barca, Jamana Boli Bolola, à Kobetelia, Wa, quand vous Chinigo, vous avez Marco Blaka, Banamabane. Moi, frère Namabane, Ame Wulika Jone Sabati, quand Wulika Jone Sabati, pour que Pique les Tinifana, on l'a fait bon au Katabona. Mon Chikalagaya, Malikono, ni moyen ça, c'est pour ça que c'est ça. Fien Maïm, Jim Maïm, Kenate, Kalante, Fronté, ni ça, c'est pour ça que c'est Bonisidi. On m'a entendu Bonisiko là, on s'est commenté maintenant à Mena. Donc, on a foulé dans on dit. Moyena, Ijana. Kala Kasobo est l'économie. Docteur Oumar Markouta la popularité sur Kasobo Kono. Kasuna Doya Kanofuka Timadanga. Au Klala ka dossier ou confié à la aboitonné au dossier ou Bebo Kenema. Malibi Jonala. Merci. Merci. Aya. Ameta Watara Fafé. Programme to will continue. Nous fla ame uluta. Kile bi kuma muso to wala. Nane kuma na muso to wala du.
kuma ka di munjina merima abe mɔgɔw hakilila jigi sadi ka kɛlɛkɔrɔ dɔw kan ka sɔrɔ ka welewele da kan di bɛɛ ma ni bɔli fɔla don min na an ka bɔ komi kɔnɔkulu musow tɔgɔ la an bɛ Atu Bagayogo wele dakuden kelen a ka n'o di musow bɛɛ ma Kucala n'a dafilamɛ musow bɛɛ Atu Bagayogo ko na an tilala nin bɛɛ la ninnu fila kumalen kɔfɛ kuma bɛ di an ka karamɔgɔlakaw ma olu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ u bɛ dugawu kɛ an bɛ sɔrɔ ka séance wulili programme donc jama yafa bɛ kɛ jama ma coordination ani bureau politique ka délégation olu tila ka ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ Atu Bagayogo. Aya an balimaw aw ni ɲankuma aw ni sɛgɛn aw ni timinandiya ni ko sadi i ko gɛlɛya ayiwa an balimaw ko n ka segin a kan ne na segin a kan aw ni sɛgɛn aw ni timinandiya mɔgɔ si ma tiɲɛ kanu ni tasuma kami ma da i tɛgɛ kɔnɔ o misaliya caman bɛ Mali kɔnɔ kabaw sifin anw bɛ nin gɛlɛya la f'an si jɛ wa an bɛ Ala deli an ka sa tiɲɛ in kan n'an ma diɲɛ sɔrɔ an bɛ lahara sɔrɔ walahi a cɛ a n'a muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yanni an balakaw n bɛ yafa ɲini aw fɛ ka hakɛto ɲini aw fɛ an kanubaba an ka baarakɛlaba an ka sadi militanba conseil de kun mairie kɔnɔ Ala y'a ka kalifa minɛ na sisan ma mɛn kosɛbɛ Umaru balimamuso n'o ye madame Sirebe Kiyatu Tarawele n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ belebele in taar'i da k'a to tiɲɛ de kɔ an ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma an ka sɔrɔ k'an da don kuma na. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo Kiyatu ta de kɛra sisan n'o tɛ kanubaga camanba de banna baarakɛla camanba de banna. Aw min na nin ye anw bugɔra radio ko in na siɲɛ 3 ka bugɔ sari ko in na siɲɛ 3 wa an bɛ Ala deli an ka salan ta dabila dɛ parce que anw bɛ tiɲɛ de kɔ hali ni wari tɛ yen bi tiɲɛ in bɛ an ba kɔ parce que masa min ye mɔgɔ da ale de bɛ se k'i faga n'an ko an ta ye wari ko ye ni wari tɛ yen dun donc an bɛ bɔ yen wa an k'an ka baara kɛ ni wari tɛ yen an ɲɔgɔnna Umaru ɲɔgɔnna 1500 de bɛ anw ɲɛfɛ k'anw ɲɛ minɛ musow ne ko Musa minɛ na. Jɔnni denw de sara a ye n jaabi aw musow denw de sara cɛ den tɛ baw cɛ san bi caman bɛ den sɔrɔ nka hakɛ de bɛ muso ka den sɔrɔ la jɔnni y'a kɛlɛ kɛ Umaru Mariko a denw minɛna k'u datugu Libi ne ko jɔn taara bɔ Umaru Mariko a m'a fɔ a ye ɲangurazana ka di yan dɛ a m'a fɔ a ye kɔnɔjaba ka di yan dɛ a ko a ye maliyɛnw bɔ bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ maliyɛn o don a y'o tɛgɛrɛ fɔ cɛba in ye n'a danna Umaru ma. Saramɔri ye kɛlɛ sunsuru han an somɔgɔw wallahi n'a danna Umaru ma Saramɔri ye kɛlɛ sunsuru fantanw anw fantanw sɛnɛkɛlaw Umaru bɛ aw de ye baganmaralaw Umaru bɛ aw de ye mɔnikɛlaw Umaru bɛ aw de ye an fantanw Umaru bɛ aw de ye cɛsabaatɔw Umaru bɛ aw de ye k'o Kucala k'o misaliya ta Kucala yɛrɛ ka yan muso caman kun t'a dayirimɛ sɔrɔ dɛ hali i tɛ se ka bɔ kɛnɛma parce que muso bɛ bɔ ni sirifini de a t'i bolo i bɛ bɔ cogo di ko ka da k'a da tile la n'a jara k'a ta ka siri an y'a caman ye olu caman kɛra finitigiw ye Ala ni Umaru Mariko sababu an b'an denw balo bi o hɛrɛw la Umaru Mariko sababu donc Umaru t'i bolo la muso aw de bɛ bolo la Umaru t'i bolo la aw denw de bɛ bolo la aw cɛw de bɛ bolo la an bɛna mun de kɛ sisan k'an ka cɛba in bɔ bolo la a ye wuli n'a fɔra ka wuli a t'i bere ta a tɛ muru ta muso ka kɛlɛkɛ bere bɛ yen min tɛ muru ni dossiers ni fɛnw ye muso ka kɛlɛkɛ bere bɛ muso tɛ kɛɲɛ ko la muso bɛ ba de n'o tɛ muso tɛ kɛɲɛ ko la wallahi n'u m'an ka Umaru bila an bɛ danga don jamana in kan wallahi an tɛ yafa parce que anw ɲɛminɛba de ye Umaru Mariko ye ni mɔgɔ min tɔɔrɔ la u bɛ boli ka Bamakɔ sɛgɛrɛ u bɛ Mariko wele ni mɔgɔ min tɔɔrɔ la Kucala u bɛ boli ka na ɲɛmɔgɔso sɛgɛrɛ u bɛ Umaru wele Alaji Umaru tɔɔrɔ la jɔn de tɔɔrɔ la de anw de tɔɔrɔ la muso kelen kelenna bɛɛ ka ne sa den ye ni filila kuma na ka hakɛto ɲini a fɛ parce que n kelen tɛ muso ye k'a fɔ n kelen bɛ se kuma na n kelen tɛ se kuma na ni dusukun tɔɔrɔ la wajibi i bɛ kuma sinon kɛnɛya t'an na k'a yira musokɔrɔbaw la an yɛrɛ ka min fɔ radio la
u ka sabali ni ɲɔgɔnna foyi ma anw sɔrɔ na anw ma su don arajo jenina yan an ye su don a la ko o ko ye gɛlɛya ta ka anw sɛgɛrɛ anw ye su don a la an b'a ɲini ala n'ala kɛrɛfɛ k'u ka sabali ni y'an ka hɛrɛ dayɛlɛlen de silamɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma tɔɔrɔ anw ka ko o ko n'an ka bɛna hɛrɛ sɔrɔ fo gɛlɛya ka taa ala ka gɛlɛya in kɔfalen anw fɛ hɛrɛ la yanni n ka bɔ kuma na n denmuso bi arajo baarakɛla don funɛ don sadi tɔnden don min fana b'a fɛ k'a fɔ a b'a da nin kan ni mariko ziyɛri nin n bɛna kuma o kan dɔɔnin a tɔgɔ tɛ mariko de ye faamusa a tɔgɔ tɛ mariko a ye faamusa tɔgɔ wɛrɛ de b'a la a ye mariko de kanu k'a tɔgɔ da mariko ma jugu sisogo mɔden don tiɲɛtaden de don anw ye luwanse ɲini kucala parti sari arajo kayira jugu sisogo de ye anw ɲɛ minɛ f'an y'a halala sɔrɔ k'a jɔ ka don a kɔnɔ an b'o barika da jugu sisogo ma ala ka sini kɛnɛya dama o mɔden de don mɔgɔ kɛra cogo cogo tiɲɛtaden ni sɔrɔ i kɔ ala sago aw bonya ba kuma ɲɛna funɛ danbele ou bien jara don jama ani sɔgɔma Allahumma salli ala sayidina Muhammadu wa ala ali Muhammadu wa sallim an bɛ sɔli Aminata ni Abdulayi den kan foyi ma an si se ani kanu tɛ cɛba kanu cɛba jumɛn don cɛ ka ca cɛba dɔw bɛ yen Umar Mariko Docteur Umar Mariko muso anw bɛ hɛrɛ fila de kɔnɔna na an bɛ arajo kayira la an bɛ parti sadi la anw ta kan ka kɛ ɲɛ fila kasi de ɲɛden kelen kasi tɛ dɛ ɲɛ fila kasi don parce que ka d'a kan mun na anw bɛ balo arajo kayira de barika la bi Kucala yan an bɛ arajo kayira kanubaga ni sadi kanubagaw fo k'u barika da o tɛmɛnen an muso ne yɛrɛ kun ko ngo wallahi n'a ti ɲɛ ngo ne bɛ n ka tafe bɔ ka n ka musɔrɔ bɔ ka n cɛsiri ka bɔlɔ minɛ n'a ti ɲɛ wallahi shokɛli min kɛra sababu ye ka Umar Mariko datugu an b'a daga diɲɛ ni lahara sabula ka d'a kan mun na Umaru ye cɛba dɔ ye Umaru bi sa a kan kɔ a ye sabali sa san joli kuma kelen a bɛ ne hakili jigi jɔ in na Usman Madani Haidara a y'a ka wajuru kɛ yan nɔ u y'a kɔniya k'a fɔ ko fu fɔla don a labanna cogo di duwawu de bɛ taa minɛ Haidara bolo n'i ma taa mawuludu la i yɛrɛ b'a fɔ k'i ma foyi kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ Umaru ye ko an bayala ye fo kaso la an bayala ye ni parti sadi an ye baya ta Umar Mariko ye u bɛ taa baya ta Haidara ye cogo min na anw fana ye baya ta Umar Mariko ye n'a sɔrɔ an bɛ Umar Mariko kɔ n'an bɛ nkalon de kan ni anw bɛ tiɲɛ de kan anw fana dala la anw b'o jaabi sɔrɔ nin kɔnɔna na sabula ka d'a kan Umar Mariko ye cɛ min ye walayi a t'a tu ka nɛmu a ko a bɛ sa kan kɔ a ma sa kɔni a b'i kaso la anw jɔlen don an musow n'a wulila su n'a y'an wele an bɛ taa jaabi n'a wulila tile n'a y'an wele an bɛ taa jaabi ne yɛrɛ bɛ n ka du min kɔnɔ ala ni arajo kayira sababu n b'o barika da kayira ye u ye n ka du minɛ ne ye k'a feere mɔgɔ naani ma n ko n b'a jɔ k'an ba bila a kɔnɔ nka kuma ti fɔ dɛ hali ni mɔgɔ ta la i b'a tɔgɔ duman fɔ a kɔ maa ka sidi a dɔw kayira tun bɛ jugu Sisogo fɛ yan n wulila n nana yan nɔ n nana maa ka di sidi sɔrɔ n ye n kɔrɔna fɔ a ɲɛna sidi ko n k'an kɛ pewu ko kayira bɛna émission sigi a kan donc kayira ye émission sigi a kan donc n bɛ ala fo ka ala barika da n filɛ n ka du in kɔnɔ bi o du in sababuya de la n ye conseilleriya sɔrɔ ŋɔnci na donc ne bɛ barika fɛn o fɛn na ne bɛ sadi ka barika ani arajo kayira ka barika ka finɛ bɔ nɔgɔ la parti sadi ka finɛ bɔ nɔgɔ la arajo kayira donc Umar bɛ sa yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ sa ye n bɛ bɔ kuma na n bɛ bɛɛ fo hakɛto b'a la sɔli ala la